Hello, bro. Hello, sis. Good evening. Good Halo evening. bro, good evening. Good Good evening. evening, All right, beautiful. everybody. Evening, So, love. yeah, welcome back to the class, guys. How's life going on? Yes. How's It's life? good. Okay, how's life going on? Is like what? How are you? Yeah, how are you? How are you today? Are you? I'm good. How about you? Fine, thank you. Very good. Are you sleepy, guys? Are you sleepy? Yes, I'm sleepy. Oh my goodness. Okay. So I will make you feel alive, yeah, everybody. So I think, yeah, No, I need to, fantastic. yeah, that's it, bro. Yeah, we have a very good topic today, ya, guys. It's about the use of verb 3. Kita belajar penggunaan dari verb 3, teman-teman. Oke. The first one, I want to ask you about the use of verb 1. Kita pernah belajar tentang penggunaan verb 1 kan ya? Kalau verb Iya. 1 itu nama tensesnya apa, guys? Nama pola kalian. Present. Simple present. Simple Simple present tense. Simple present Oke, tense. simple present tense ya. Oke, simple present tense itu penggunaan dari verb. Oke, tenses untuk verb one. Fungsinya untuk apa sih, guys? Present tense itu kejadian ya? Present sedang very nice. Yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung. No, bukan sedang berlangsung, but Berulang-ulang. habit ya, habit. Habit, fact, Habit. habit, Ya, habit, kebiasaan, and fact. Fakta. Nah, ya, kebiasaan dan fakta ya, berulang-ulang dan juga fakta saat-saat ini. That's simple present tense. And what about verb 2, guys? Kalau verb 2 gimana nih? Total past tense. Simple past tense. Oke, simple past tense. Ada yang bilang namanya past tense, simple past, past simple. Sama aja ya, guys. Past tense. Kalau simple past tense sesuai namanya, past itu berarti untuk kejadian Lampau. Telah berlalu. Okay, about something that happened in the past. Good. What about verb 3? Nah, untuk penggunaan verb 3 nih gimana ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Gina? Present continuous. Present Perfect. perfect. Ya, itu namanya perfect ya. Perfect. Yes. Present perfect tense. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, guys. Penggunaan verb 3. Tapi, kalau kita menggunakan present perfect, sebelum verb 3, itu ada have atau has-nya dulu, kemudian plus verb. Three. Oke. Verb 3 dari kata makan itu apa ya? What is verb? Eaten. Berarti kalau aku sudah makan, I have eaten. I have eaten. Oke. Karena teman-teman sudah paham ya itu materi kita hari ini. That's it. I have eaten ya. Aku sudah makan. That's it. I usually pakai have, tapi kalau she, he, it pakai has. Pakai has, that's it. Itu materi kita hari ini, guys ya. Sekarang kita ke slides biar lebih jelas semuanya ya. Arti dari have itu memang mempunyai atau memiliki. Tapi kalau have diikuti oleh verb 3, verb 3, artinya jadi Sudah. telah atau sudah. Gitu. Telah atau sudah. Nah, di sini kalau cuma have you, berarti sudahkah kamu ya. Tapi kalau ada kata ever, what is ever, guys? Pernah. Tapi kalau have you ever? Pernahkah kamu? Nah, pernahkah kamu? Iya, ini yang akan kita pelajari, guys. Have you ever, misalnya nih, pernahkah kamu makan pizza? Itu jadi gimana ya? Have you Ingat pakai verb 3 ya, ada have-nya. Have you ever Eaten pizza? Nice. Have you ever eaten pizza? Have you ever eaten pizza? Ya, oke. Pernahkah kamu makan pizza? Tapi kalau kata pernah saya hapus ya. Jadi, sudahkah kamu makan pizza? Jadi, Have you eaten pizza? have you eaten pizza? Nggak usah pakai kata ever. Jadi, di sini ever itu artinya pernah. Tapi kalau nggak ada kata ever, ya nggak apa-apa ya. Artinya sudah gitu. Pernah itu kan berarti ya sudah kan. Ya, that's it.
Oke, verb 3 ya, kita pakai verb 3. So, partners, how to say sudah atau belum ya dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, kita pakai have, has, plus verb 3. Di sini ada kalimat tanya nih, kamu udah makan? Bahasa Inggrisnya apa ya? Have you ever Have you eaten it? Have you eaten? had your dinner? Have you have Oke, Have had you- dinner makan malam. Kalau makan Have aja, Have you eaten? eaten ya. Have you eaten yet? Have you Nah, eaten? Or Oke, you have verb 1 kan eat, verb 2 Yeah. eat, eaten? verb 3 Eaten. Eaten. Nah, berarti kalau kamu udah makan, Have you eaten? 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 Easy, right? Easy peasy lemon squeezy ya guys? Easy and Easy fun. lemon Lemon squeezy. Easy Have lemon three. squeezy. Have you eaten? Kamu Have udah you makan? Have you eaten? Have you eaten? Di sini konteksnya hanya nanya udah atau belum gitu aja. Nggak perlu dijelaskan jam berapa sama apa. Nah, itu nggak perlu guys. Cuma udah atau belum. Kalau Nambah yet udah, salah nggak bro? Nambah yet. kalau yet, kamu udah makan belum? Boleh, Mas. Have Boleh you eaten ditambah. yet gitu ya. Ya, have you ever? Ya, have you eaten yet? And yet. Oke. Boleh aja, sister. It's okay. Yet sebagai tambahan gitu. It's okay. Nanti gini ya, have you? Ini ada di ini nih, yang ini. Nah, ada kata belum di belakang soalnya. Nanti kita ke situ ya. Have you eaten? Sudahkah kamu makan? Not yet. Nah, not yet. I haven't. I haven't. Ya, itu secara grammar. Kalau not yet, no grammatically rules. Tapi oke juga. Aku udah minum. Verb 1-nya drink. Verb 2-nya apa, guys? Drink. Drunk. Drank. Drink. Verb 2-nya drank. Verb Drink, 3? drunk. Drink, drank, Drunk. drunk. Nah, drink, drank, drunk. Drunk. Berarti gimana nih? Aku udah minum. Kalimat positif ya, guys. I I have have drunk. Drunk. I have drunk. I'm drunk. I have drunk. Aku sudah minum. Nah, sudah, berarti di situ nggak usah dijelaskan ya jam berapa, itu nggak perlu guys. Intinya aku udah minum, berarti udah nggak haus sih. I have drunk. Good. Jadi emang kuncinya kita harus tahu verb 3 ya, kita harus tahu verb 3 ini. Oke, the next, udah pernah, ada kata pernah nih. Udah pernah nyobain seblak belum? Gimana? Have Have you ever been Oke. Sebelah. Have you ever Caranya gini been? guys, caranya langsung dilihat ada kata kerja nggak di situ? Ada. Nyobain. Mana? Nyobain kan mencoba ya. Verb satunya try, verb 2-nya apa guys? Try. Try, verb 3-nya try juga. Nah, ada kata pernah di situ. Have you Berarti ever tried Did seblak? you try? Have you Did you? Ever tried seblak? Oke, ingat ada kata pernah itu berarti kan sudah kan guys? Iya. Berarti pakai verb 3 ya. Iya. Kita pakai verb 3 ada have, has. Nggak pakai do, nggak pakai does, nggak pakai did. Kita pakai have. Di have you? Have you ever tried Seblak? seblak? Yet. Ada kata belum? Yet. 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 Have you ever tried seblak yet? Have you ever tried seblak yet? Nah, udah pernah nyobain seblak belum? Seblak yet. Ini jawabannya guys. Have you ever tried seblak yet? Nah, kalau yes berarti ya sesuaikan dengan pertanyaannya ya, karena I have have. berarti yes. I have tried seblak. I have tried seblak. Oke, good. Atau jawabannya singkat aja, yes I have gitu aja boleh. Yes, I have. Tapi kalau no guys, no I haven't. no I haven't. Nah, haven't itu ya have not ya disingkat. Yeah. No, I haven't. I haven't. Kalau mau lebih simpel lagi, not yet ya Not aja. yet. Not yet. Nah, Check. oke. Good. Any question so far? No. Nothing. Kalau pakai bin apa tuh? Kalau pakai been berarti nggak ada kata kerjanya. That's it. Pakai ing ya? No, itu nanti beda. Kalau pakai ing namanya present perfect Present continuous. perfect continuous. Nice. Have been married.
Nah, have been married, ya itu jadi married-nya kata sifat di situ ya. This one passive sentence. Passive sentence jadinya artinya dinikahi gitu. Dinikahkan. Bisa. Oke. Pokoknya kalau ada been-nya berarti nggak ada kata kerja. Kita pakai Ana kalau pakai been. Do you know Ana, guys? Ana is Yes. adjective, Noun. adverb. Adverb. Itu dia. Good. Adjective, noun, adverb. Nah, ini nih yang pas banget ya. Kita lihat how to say sudah atau belum. Yang pertama ada kata been-nya, yang kedua di bawah nggak ada. Kalau kita mau bilang saya sudah, itu I have. I have. Tapi kalau Ever sudah been. pernah, berarti I have Ever. Ever been. I have ever been. Karena di sini ini contoh yang nggak ada kata kerjanya, itu namanya nominal sentence. Berarti kita pakai to be-nya adalah been. Kata bantunya been. Misal nih guys, saya sudah pernah ke Bali. Berarti gimana guys? I have ever been to Bali. To Bali. To Bali. To Bali. I have been Ever been to Bali. Ever been to Bali. Oke, saya sudah pernah. Ada kata pernah berarti I have ever Been to Bali. to Bali. Have ever been to Bali. Karena ini memang tidak ada kata kerja sama sekali ya. Saya sudah pernah ke Bali. Nggak ada kata kerja, misalnya pergi ke Bali, nggak ada kata pergi. Cuma aku sudah pernah ke Bali. Berarti udah ada pengalaman ke Bali. Kalau misalnya ada perginya gimana, bro? Nah, itu nanti pakai verb 3. Berarti I have gone to Gone. Bali. Gone. I have gone to Connect. Bali. I have Oh ever iya, gone to berarti nggak usah Bali. pakai bin lagi gitu Iya, nggak pakai been. Jadi been tadi untuk Gone. Ana ya guys. Iya, iya. Ana. Yes. Dan ini nominal kebetulan sentence. karena ada kata keterangan tempat Bali, jadi ke Bali ya pakai to ya. Been to Bali. I have ever been to Bali. Ever itu pernah, kalau tidak pernah Never. never. Berarti Never. kalau saya tidak pernah atau belum pernah ke Bali, pakai have sebelah never kanan. Never been to Bali. To Bali. I have never I been. have never been to I Bali. have never been to Bali. Loh, bro, mana nih negatifnya, not-nya mana gitu. Kan negatif kan biasanya ada not-nya kan guys. Yeah. Never. Not Not-nya ever. itu ya Never. never. Ever. Never itu kan not ever Not ya. ever. Yeah. Never. Never itu not ever guys. Jadi I have I have never. Never been never to Bali. Never to been to Bali. Bali. Good. Itu ya. Jadi yang atas ini namanya nominal sentence. Sentence. Good. Karena nggak ada verb. Karena nggak ada verb ya. Yang ada verb namanya bukan nominal sentence, but Verbal sentence. okay, good. Apa? Gitu. Verbal Verbal. sentence. Nah, yang bawah ini verbal sentence. Yaitu kalimat yang ada verb-nya, Kata kerjanya. kata kerjanya. That's it. Oke, sebelum kita ke verbal, do you have any question guys buat nominal sentence? Please. No? No. Clear No enough. ya. Jadi pokoknya di pikiran kita kalau ada bin berarti Ana gitu aja. Bin Ana. Ya, misalnya saya ganti gini guys. Aku sudah pernah menjadi guru gitu deh. Itu I gimana ya? have ever I been ever been a teacher. teacher. Or been to teacher. I have ever been A teacher. Be Teacher. Oke. been a teacher. Nah, Mending sekarang di atas kita nggak perlu pakai be lagi, be-nya ya Nggak perlu ya? been-nya tadi. I have ever been. To teacher. teacher. A teacher. Pakai to. Kita nggak perlu pakai to, soalnya kan I have tadi kan ever to been balik a ke teacher. Bali. Have ever been teacher. Nah, I have ever been teacher. Oh, Saya sudah pernah menjadi jadi guru. Iya, pernah aku juga I pernah. have ever been a teacher. ini tadi jangan terkecoh dengan to ini ya guys. To ini hanya Iya. karena ini contohnya ke Bali ya. I have ever been a teacher. I have ever been a I teacher. have ever been Good. teacher. Kalau tidak pernah atau belum pernah
Jadi gimana? I I have have never Have been never been been a a teacher. I have never been a A teacher. teacher. Karena teacher itu bukan kata kerja, itu kata benda ya, profesi. Noun. Noun. Makanya kita pakai been. That's it. Okay. Clear guys for nominal? Okay, clear enough. clear, bro. And then verbal, it's a sentence with verb inside. Kalau verbal kita pakai verb ya, dan di sini verb 3. Kalau verb 1 itu subject plus verb 1. Kalau verb 2 subject plus verb 2. Tapi kalau verb 3 jangan langsung subject plus verb 3, tapi subject plus have atau has plus Tambah verb 3. nah, gitu. Itu mungkin saya teruskan di atas ini ya, subject plus have, has. Have apa Soalnya- has? Yes, have has di sini penting banget. Artinya apa tadi have has guys? Sudah. Telah. Dia atau telah gitu. Kemudian verb 3. Subjek apa saja yang pakai have? Ayu They, Dewi. Ayu Dewi. Nah, itu pakai have. Kalau has? He, Oke. She, She, he, it. Nah, itu pakai has. Bro, ini present perfect ya? Iya, ini namanya present Yes, perfect. Yes. Present perfect gitu. Oke. Ya lengkapnya present perfect tense ya. Perfect tense. Sesuatu yang sudah sempurna atau belum sama sekali dilakukan. Ya, terjadi. Oke ya, di sini contohnya pakai I, makanya pakai have ya. Contohnya kan I. Nggak mungkin pakai has, I has itu enggak. Jadi I have. Kemudian verb berapa tadi guys? Verb 3. Saya sudah. Ya. Jadi pakainya verb 3. Contohnya guys, coba ada yang bisa kasih contoh selain kalimat-kalimat yang sudah kita bahas tadi? I have. I Kalau yang have ada verb read news. I have, sorry. I have read news. Membaca berita ya, Bro? Membaca berita. Read news. I have I eaten. have read news. Oke, kalau read tulisannya kebetulan sama ya, pakai Yes. ya, kebetulan sama. I Selain have coba drank selain read, medicine. Right, Tim. I have menulis. watched Menulis, ya. television. Nah, I have watch ya. I have Yes. Watch television. Watch it. watch it itu bacanya ed-nya ditekan. I have watch Watch. I have watched. television. Oke, verb 2 sama verb 3 sama nggak guys dari kata watch? Sama. Tapi guys, dari kalimat ini kita bisa tahu kalau ini verb 3. Kok tahu dari kata apa guys? Ed. Nah, bukan ed-nya tapi ada have-nya kan? Have. Nah, itu. Aku sudah nonton TV gitu. Oh, ada have-nya nih, berarti watch ini adalah verb 3. Sudah. Saya sudah. Gitu. Oke. Oke. Tapi kalau nggak ada have-nya, I watch TV ini. Ini berarti watch-nya adalah verb Verb 2. 2. Simple Oke. present. Gitu. Oh, past Simple tense. past ya, simple Past past. Past tense. Gitu guys ya. Help. Jadi kalau ada yang bilang I have wrote the report. menulis maksudnya Yes. written. Oh, written. Written. I have written. Written. Now the book. Written. Oke, verbnya verb 1 write, verb 2 Right. wrote, verb 3 Written. 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 Right. Bro, mau tanya dong. Right. Gitu ya. Jadi subject have kemudian verb 3. Bro, mau tanya dong. Silakan sis. Baik. Itu yang I have watched, yang verb 3 itu kan present perfect tense. Hmm. Nah, terus kalau yang tanpa have, I watch TV itu kan past tense. Ya, Yes, correct. Nah, dari segi waktu bedanya apa tuh? bedanya apa? Oke. Hmm. Gini, kalau present perfect tense itu kan ada kata sudah atau telah ya. Itu hanya menjelaskan intinya sudah atau Terjadi. belum, itu aja. Tuh yang pertama. Yang kedua, di present perfect tense itu nggak boleh ada keterangan waktunya guys. Kalau ada keterangan waktunya justru salah. Oke.
Jadi aku sudah nonton TV, nggak perlu dijelaskan jam berapa, karena intinya hanya sudah atau belum. That's it. Tapi kalau past verb to ada keterangan waktunya nggak guys? Kalau verb Ada. to Correct. Misal yesterday Because gitu past ya. tense. ada, yes, that's it. Oke. Dan kalau present perfect tense itu ada impact-nya di detik ini ya. Contoh, Yes. I have watched TV. Aku sudah nonton TV. Misalnya TV tentang berita, ya. Berarti aku sudah tahu beritanya belum? Sudah. Yeah. Sudah. Aku Sudah. sudah makan, berarti aku kenyang nggak? Kenyang. Itu dia ya. Jadi kalau present perfect tense itu masih ada efeknya sampai sekarang. Yeah. Tapi kalau pas nggak ada, pas itu cuma cerita aja. Nah itu bedanya. Oke sih? The effect is Yes. Action Still. is the past, but still that is connected to right now. yes, that's it. There is an effect ya, masih ada efeknya. Kita bisa merasakan. I have taken a shower. Aku sudah mandi. Saya sudah selesai mandi. Tapi sekarang masih seger nggak guys berarti? Yeah, still fresh. Still fresh. Jadi kalau past tense nggak ada efeknya sekarang. Pas lagi ngomong. Udah berlalu lama. yang diomongin bukan efeknya, tapi kita Efek. cuman cerita aja. Action in the Lampau. past. Yes, action in the past. Hmm. Kita cuman cerita aja. Aku tadi lo mandi, sudah. Itu aja. Tadi. Jadi nggak, kita fokusnya bukan berarti apakah sekarang masih seger? Enggak, bukan. Jadi konteks yang dibicarakan beda. That's different. Oke? Okay. Oke. Good. Thank you. Oke, welcome. Oke ya, sekali lagi subject have has verb 3. Has verb 3. Dan kalau bilang sudah kan kebalikannya apa guys? Sudah? Belum. Belum. Nah, kalau belum berarti setelah have tinggal ditambah not aja. Not. Jadi Not. Have not. berarti kalau aku belum nonton TV jadinya I have Have not watched I have not watched TV. Saya belum nonton. I haven't watched television. Atau iya boleh ya have not disingkat jadi Haven't. Nah, haven't. Jadi gini, it's okay guys mau disingkat ini. I haven't watched TV. Tapi kalau bro masih belum terbiasa nih pakai not do, it's okay. Sama aja ya. I have not watched TV. Tapi intinya jangan lupa menggunakan verb 3. Verb 3. Kalau have you ever had itu apa sih? Have you ever had? Have you ever had? Nah, have you ever had? Oke. Itu bener nggak guys? Have you ever had? Yes, correct. Correct ya, bener ya. Yes, Ini have is sebentar the ya, verb guys. 3. Saya taruh di atas ya teman-teman. Have you ever had? Had ini berarti verb 3 dari apa guys? Have. Have. Had. Verb satunya kan have, verb 2-nya had, verb 3-nya had. Had, Yeah. right. Nah, have you ever had? sudah Pernahkah pernah kamu punya. mempunyai? Tapi harus dikasih noun-nya ya. Yes, Punya. no. Punya apa kan gitu. Misal apa guys? Coba. Have you ever had? Binatang peliharaan. Have you have ever pet? Have you ever had pet? Hmm. Pernahkah kamu memiliki Memiliki binatang. Binatang peliharaan. hewan peliharaan? That's it. Jadi had-nya ini verb 3. Oh iya. Makasih. Oke, welcome sis. Itu ya guys. Any question about present perfect tense? Okay. No? Clear enough? Clear enough. Clear enough. Good. Okay. Let's Tadi verb 2-nya had apa? sama had. Had juga. Had Had and juga. had. Have, Had. have, Have, had, had, yes. Had. Gitu. Ya, kebetulan sama ya, verb 2, verb 3. Tapi kita bisa bedain kalau itu verb 2, verb 3 dari kalimat. Kalau ada have has-nya berarti verb Verb 3. 3. Kalau nggak ada have has-nya ya berarti verb 2. 2. Nah, itu dia. Makanya kenapa kalau ada pertanyaan pasti saya tanya balik dulu ya. Ini gimana sis? Gimana bro kalimatnya? Saya pengen tahu dulu. Soalnya saya nggak bisa jawab guys kalau nggak tahu kalimatnya. Karena bisa salah jawab juga ya. Yes, Nah. correct.
Depend on the condition, depend on the sentence. Tergantung Right. kalimatnya. Good. Okay. Okay. Good. Let's see the examples here. Yeah. Yang pertama guys, boleh kita baca sama-sama ya. I have taken a shower. Artinya apa ya? Sudah Mandi. Saya sudah mandi. Oke. Tidak perlu dijelaskan jam berapa, intinya sudah gitu ya. Mandi. Nah, intinya sudah. Di sini ada verb guys. Kemarin ya, bro? Yes. Three. Taken a shower itu verb 3 dari take a shower. Nah, verb 1-nya take a shower, verb 2-nya adalah Took a shower. Ketiga, taken a shower. I have taken a shower. Aku sudah mandi. Sudah selesai sampai situ aja. Nggak perlu dijelaskan jam berapa. No need. Kapan ya? No. Next, yang kedua guys, she has been to Bali. Oke, ada been nih, berarti ada kata kerja nggak guys? Tidak. Ada. Nggak ada ya? No. Nggak ada. No, there is no. She has been to Bali. Dia sudah Pernah ke Bali. Oke, dia sudah ke Bali. Intinya dia sudah tahu Bali. Dia sudah tahu Bali. Sudah tahu Bali. Nah, lagi-lagi tidak disebutkan kapan ya. Karena itu ibaratnya itu nggak penting guys, waktunya tuh nggak penting. Intinya sudah atau belum itu aja. Oke. Next, I have not married. Saya belum menikah. Belum. Kalau not married yet, Iya boleh, tapi sebenarnya tanpa kata yet itu sudah jelas belum guys. Iya. Verb satunya apa sih, bro? Marry. Pakai Gini, G ya? Ya, marry. Oh, sebenarnya. marry. Verb 2-nya? Married. Married. Nah, verb 3-nya juga married. Married. Kalau yang pakai G itu, bro? Oh, marriage. Yang pakai G? Pakai apa? G. Maria. Oh, marriage. Ini apa? Oke, pernikahan ya, pernikahan. Oh, pernikahan. Ya, jadi Bukan kata verb benda di berarti situ ya. Marriage. Nah, bukan verb berarti ya? no, di situ dia kata benda. Marriage. Noun, yes. Bisa pakai I am bisa nggak bro? Nggak bisa. I am not married. Maksudnya. Kalau I'm not married jadi pasif ya, artinya aku belum dinikahi gitu. Tidak dinikahi jadinya. I am not married. Nah, itu namanya passive sentence ya, passive voice. Tapi kalau I have not artinya belum menikah ya. Iya. Di sini nggak ada been nih, berarti ada kata kerja ya. Kata kerjanya adalah yang married. That's Verbal sentence. verbal sentence. Good. The next, I have. Can you guys? Saya belum pernah ke Jakarta. Saya belum pernah ke Jakarta. kasihan. Oke, it's similar to the second one ya. Ini sama mirip lah ya dengan yang kedua tadi. I have never been to Jakarta. Good. Verbal nominal sentence guys. Nominal sentence. Good. ada verb. Nice. The last one, I have. I have eaten meatball. I've eaten meatball. Sudah makan. Ya, Saya sudah makan Bakso. saya sudah makan bakso. Berarti kenyang nggak guys? Kenyang. Jadi efeknya masih ada gitu. Kenyang gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan bedanya sama yang past tense apa? Past tense itu kita nggak ngomongin efek ya. Kita cuma cerita aja. Ini loh terjadi lampau sudah gitu. Tapi kalau ini sudah selesai dan ada efeknya. Oke. No question? No. Good. Ready for practicing? Okay, ready? Yeah. Ready. You have to practice some questions here. I modified ya guys. Mungkin kalau teman-teman lihat di modul agak beda ya karena saya harus kontekstual ya, saya harus menyesuaikan. Kayaknya lebih oke nih kalau saya ganti di modul. Contohnya nih ada kalimat which
Sorry, yang ini deh. How long have you been in your In your city. country? In Indonesia gitu kalau di modul. Oh. Jawabannya, Oh. ya berapa Indonesia lama kamu mah di Indonesia? dari Jadi lahir. kayak, nah itu dia. Pasti jawabannya kebanyakan sama ya nanti. Oke, makanya saya ganti ya. How long have you been in your city? Jadi ada sesuatu yang mungkin saya ganti, saya sesuaikan ya. Good. The first one guys, what have you done today? Apa What yang sudah dan yang kamu Yes, you lakukan. know, Sudah kamu lakukan. Apa yang lakukan hari ini? Nah, oke. Apa aja guys? Coba boleh disebutkan. I have I have I have work. I have shower. I have worked and then And worked. go to gym. Kalau cooking, nah, I have no, studied. kalau itu berarti sedang ya guys, jangan Sedang. pakai ing. kalau I have worked, aku sudah bekerja. Terus apa lagi guys? I have I studied. have prayed. I have prayed, aku sudah I've sholat studied. sembahyang. I have cooked. masak, saya sudah masak Nah, I have cooked. Cooked. Oke. Cooked. Olahraga. Olahraga apa? Exercise. Clean the house. Clean the house, tapi pakai edit. Cleaned. Clean the house. Clean the Nah, house. and the other ones. Nanti silakan dikasih tahu ke teman-temannya, but please guys ya, ED-nya ditekan, oke? Oke. Oke. Okay, good. Dan ya minimal ada 5 aktivitas lah ya, tanpa ngasih tahu jam berapa itu dilakukan, karena tidak diperlukan. Cuman today I have work, I have prayed, I have cooked, I have. Okay, that's the first question. And then the second question, which cities have you ever been? Pernah di kota mana saja kamu? Kunjungi. Which city Nah, have you jadi ever I been? have ever been Ever been. in. I have ever been. I have ever been in. Ya, di mana guys? Jakarta. Misalnya Jakarta, atau Jakarta, Bali. Bandung, atau Bandung, Semarang, Semarang, or where? Jogja, Surabaya. Solo. That's it. Teman-teman pernah di kota mana aja, so you can tell. Oke. Okay. The next one, what sports have you tried? Olahraga apa yang Olahraga pernah apa kamu yang coba? Olahraga apa yang coba? pernah kamu coba? Berarti gimana nih jawabannya? I have. I have tried. Badminton, maybe? Badminton? Right. Oke. Volleyball. Volleyball? Volleyball. Oke, dan itu kalau di modul kalau nggak salah how many kan ya? Berapa banyak I ya? have. Banyak. Nah, nanti jawabannya pasti many gitu. That's it. Makanya saya ganti ya what sport. And then how long have you been in your city? Berapa Berapa lama? lama kamu tinggal di kotamu? Tinggal di kotamu. Berada di kotamu. Jawabannya gimana ya guys? I have In my city. Selama itu 4 ya guys. That's 1 month. 1 week. For many years. Nah, misalnya 10 20 tahun years. berarti 10 years. 10 years. Atau berapa gitu, nanti silakan teman-teman sesuaikan ya. So you Yeah. need to tell the truth. And then what movies have you watched? Yang tadi tried, Yeah. I have Film tried. apa yang Terus pernah kamu misalnya tonton? sport itu, yang Oke. sport. I have tried misalnya saya sudah mencoba berenang. I have tried I have swimming. tried swim. Nah, Swim. karena verb 3-nya, oke, karena verb 3-nya sudah ada di tried-nya, berarti Tried. swimming ya tetap Tetap swimming. swim. Tetap swimming. Diingkan ya. Swim. I have tried swimming. Swim. Diingkan. Oke. Jaron kan. Jeren itu namanya ya, Jeren. kata kerja Iya. yang dibenarkan. Jaron. Itu di next level ada materinya guys, tapi di sini belum ya. Step by step. Next, what movies have you watched? Film apa? Film apa yang pernah kamu lihat? Tonton. I have watched. Oke, ingat have-nya jangan ketinggalan ya. I have watched. Watch. Watch. I have watched. Watch. Apa? Armageddon. Oke, SpongeBob. Armageddon. Oke, SpongeBob. Mana mata. Cinderella. Good. Nah, the last one, what games have you ever What played? game have you ever played?
Payday. I have Berarti I never, I I have. have I never. been, Very good. I never play game. Oke, kalau memang tidak pernah ya pakai never ya. I never. I never watch. I have. I I never have played played. game. I have. Saya tidak pernah main game. Gimana? Oke, berarti kalau tidak pernah ever-nya diganti Never. 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 I have play Minecraft. Oke, sekali lagi have-nya jangan ketinggalan guys, itu penting ya. I never have play Roblox. Oke, good. Roblox. Silakan ya, 6 questions for your practicing today. Are you ready for it, guys? Okay, I'm ready. ready. Okay, let's go. Bismillah. Oke. Oke, ya, you need to start with a basmalah ya, guys. You need to start with Yes, basmalah. yes. Yeah, before they For everything. Yeah, before we are doing something, we need to start by something you can. stating basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Let's go. Nice ya. Come on. See you everybody. Good luck to all of us. Okay. Ini saya belum bisa. Nggak ada tulisan join nih. Saya belum bisa masuk. Brokoko, saya belum bisa masuk ke breaking room. Halo, good evening. Halo, saya juga belum masuk nih. Loh, oh belum masuk. Belum masuk breaking room. Tadi saya keluar lagi, sinyalnya putus. Oh, ini Salgara ya yang pernah sama saya. Kemarin kan, Miss Retnawati. Iya, ini kita belum masuk breaking room nih. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin signalnya mungkin. Iya. Halo. Yang belum masuk breaking room di sini aja kali ya. Ngobrolnya di sini. Bro, ini tadi mental, bro. Lalu apa kabar? How are you?
Halo, Kita belum Sis masuk Ratna. ini ya. Iya, tadi mental tadi. Ah, ya udah di sini aja kalau yang pada masuk. How are you, Sis Ratna? Lama nggak ketemu. Iya, udah lama kita mencari ya ininya ya, breaking roomnya ya. Beda. Iya. Ah, ini di sini aja kali. Nggak ada break. Tuh, Break. ada yang kemental lagi masuk bolak-balik. Nih. Lanjut ke kelas selanjutan, Sis Ratna. Iya, iya, insya Allah. Tapi saya milih yang jam 7 karena kalau hari gini ngantuk saya. Nah, Jadi sama. jadi saya milih jam 7 biar nggak terlalu ngantuk. Suka ketiduran saya. Sama. Apalagi duluan di Indonesia Tengah kan. Iya benar. Ini banyak juga nih yang belum masuk tuh. Iya. What have you done today? I have usually every day I have work. Nah, ini udah masuk join nih. Saya mau join dulu ya. Udah ada room 2. Okay, go ahead. Siap. Hello, who is there? Hello.
Halo guys, halo Francis. Halo, bro. Okay, halo Sis Lina, Bro Hi. Abdul, and others. Have you finished, guys, the 6 questions? Yes. We did it. Edits. That's good, ya. And Belum did selesai. you? Oh, not yet. Lagi Ah, ngobrol. So sorry belum about that selesai loh. one. Oh, lagi ngobrol So coba. sorry. So sorry for that one, guys, ya. Ini Mas Karde. Oke. Tarik Oh, di sini. dari pertanyaan saya aja tadi saya pakai present perfect ya, guys. Have you finished? Itu kan perfect kan? Have you finished? I have. I have. Itu have. jadi I have finished. Yes. itu I jadi have langsung finished. kita gunakan ya. Have you finished? Ya, I jadi have sama. finished. I have I have already Yes, I finished. have. I have already finished. I have finished. Gitu, it sounds I have good. finished. Okay. Alright. I think nothing to be corrected. Nggak ada yang perlu dikoreksi. Tapi satu aja nih ya. Yang pertama ya kita harus banyak hafalan verbs ya guys. Verb 1, verb 2, verb 3. Yes, right. Ya, ya. Right. Terus banyak hafalan. Bro, Oke. bro, And the then- important thing is there's irregular verb and regular verb. It's not Yes, important kalau- to memorize that. Yes. Kalau regular itu yang akhirannya ed ya. Ed. Yes, Itu regular. Itu regular ya. Jadi yang Irregular itu yang isdi, Wika. apa aja Berbeda guys contohnya? ketiganya. Regular. Contohnya apa aja? Ada watch. All, watch, Yes. Study. Yang akhirannya ed guys, yang akhirannya ed. Regular. call, Oke, ada watch, call, cook. Cook. Nah, cook, ya. dan yang lain-lain ya, itu And the akan others. ed. Kalau yang irregular Irregular. itu yang berantakan ya, beraturan, Iya. tidak beraturan. Have to memorize. Iya. Karena dari arti irregular itu kan tidak beraturan ya Tidak guys. beraturan. Contohnya ya tadi eat, Eat, eaten. Drink, drunk. Nah, drink, drink. Drink, drunk. Sleep, slept, slept, kan Yes. gitu ya. Slap. See, so, seen. See, so, seen. Yes, you should see. Read, read, write, wrote, written. Read, wrote, Take, took, taken. take, taken. That's it. Dulu kalau saya hafalannya dari rap guys, jadi dulu tuh harus setoran gitu. Saya masih ingat nih yang gini nih. The microphone I take, took, taken, you shake, shook, shaken, wake, woke, woken. Nah itu kan verb 1, verb 2, verb 3. Iya. Nah, Oh iya. jadi Bukan. waktu itu harus maju satu-satu gitu. Waktu saya masih kursus ya, jadi satu-satu. Kalau salah ulang lagi, gitu ya. Bro Koko, Like that. Yes, sis. how about you record your voice and send to the group maybe Record my voice about what? Widih, about that rap Oh, song? the rap. That's so long, sister. Saya jujur kalau rapnya sendiri sudah lupa ya, tapi kalau verbnya tahu ya. Tapi kalau rapnya soalnya itu kan ada kalimat-kalimat lain yang masuk ya. Saya nggak tahu. Mungkin coba nanti saya kirimkan link rapnya aja ya, link dari YouTube-nya. Oke? Oke. Nah, nanti teman-teman Ya, bisa thank buka you di sana so ya. much. Oke. But it's later ya, tapi nanti dulu ya guys, soalnya setelah ini masih ada satu kelas lagi dan sis Hartati ikut kan ya? Yes. Oke. 2 hour. 2 hours, this 2 jam night Sis and then Hartati. until Bro, ini selesai. Friday. Mau tanya 3 bro, hours. sampai That's it. selesainya kapan bro? Selesainya hari Jumat, sister. Besok Jumat itu ya kita Ada selesai. exam nggak? Oke, ya of course. Tapi nanti ya examnya saya kasih tahu di hari H. Kalau saya kasih tahu sekarang jadi homework ya. That's it. Yes. That's Oke. right. Alright. Oke guys ya, surprise nanti teman-teman. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Bro Koko. See you tomorrow guys. See you tomorrow. Warahmatullahi wabarakatuh. Bro, guys. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye to all guys. Okay, Mr. guys. Abdul. Thank you. Hello, guys. Where's Thank Mr. you. Paiman? Where is Paiman? Sis I Paiman. think stay on the way. Mr. Paiman might be hiding. Oh. He not join today.